sabugta. Iyan nigsampulot utaw anlaw daw kudalaman iyan nigpasuso mga ataw ta kalibutan anlaw daw kudalaman. Kung mawala ang kinaiyahan, kung mawala mabungkag ug maabusuhan, susama ra pud namo nga gipatay ang among kaugalingon nga kinabuhi. Tungod kay nakadugtong ang among kinabuhi diha mismo sa kinaiyahan. Tanah, air, hutan yang masih alami, ya, air masih bersih, udara yang masih bersih itu memang disumbangkan banyak oleh kelompok masyarakat adat. Jadi masyarakat adat itu bisa bersuara dan masyarakat adat itulah yang tahu dengan lingkungan, dengan arif melaksanakan upacara-upacara yang syarat dengan adat dan juga menjaga kelingkungan hidup kita. Ya, jadi jangan sampai negara-negara kaya ataupun para pengambil kebijaksanaan ini tidak melibatkan masyarakat adat. Jadi itu harapan kita ke depan. Apapun keputusannya, apapun pertemuan secara internasional, nasional dan sebagainya harus melibatkan masyarakat adat. The indigenous peoples, the local people, the ordinary farmers, the ordinary citizens, people's participation. Everybody is important. We cannot neglect any single person solution to this issue. Ya, tolong untuk ke para pemimpin dunia dan paila takanib sa kagawasan aman yang ku ighangyo o jata taas ket dawat kumakada kayong rich countries, industrialized countries. Saya meminta kepada semua negara dan para pelaku bisnis kata dawatan mi kada giti na duma-duma nga gobyerno nga ada iti concerns na iti global warming. Kuma dagiti importante nga makita dito ayan tayo. Baha buhawi tungod liko sa panginsa takanit. Ken do mga farm products iti kakailyan kas kumakanyak nga jay nagmulmulaan mi iti sigud iti fruits awanon nalayos nagapurang pay. Rebentaran lagi yung nakirapan yung tattao. Kaya sudah ti agsagrap iti rigat natin aramidin nyo iti lugo. Ug mao kini ang sumpay sa among pagpakabuhi nga nagtunhay kami sa kalibutan sa mga mining companies o sa mga laging industries. Dili kinabuhi ang ilang ginatan-aw niini kung dili usa kadakong salapi. Mga kinaiyahan pinaagi subay sa malugaro DENR. Sa kanda na programa ko tag nasud to Pilipinas, protektahan sa mga kalasan tao. Kanay sa mga lumad, mas nalipay ko yung amin lain na grupo, amin mga panglantaw, o para mabuligan ko yung pag-amping o kalasan tao. Jadi praktek-praktek buruk di masa lalu, negara yang mengabaikan hak masyarakat adat atau para pelaku usaha, pelaku bisnis yang tidak peduli dengan hak-hak masyarakat adat, maka hentikan perilaku-perilaku seperti itu. Iladan takaniw sa kaniwa titulo sa na kalasan tao takaniwa yan na o kuan butang kaniwa na titulo. Antay ko mga kikitaan laang iti pagsayaatan kadagiti kwarta no dikit kitan tayo kuma dagiti tattao tayo kitan dagiti pagsayaatan noon yaman dagiti maitulong. Balbaliwan na walit ako ay mangpulpulyot sinan napintas ay lubong awanin adi baka aganto di anoan di generation takonto mga grandchildren tako maganto di maano kada aramidan tayo kuma iti kabailan tada tayo na ibutos tayo inbutos tayo da tayo iti umili nga pinili tayo dag iti umili nga mangilaban iti karabanganda para alan magbantay
alan magbantay, alan mamaga, alan mga nugon na di maguba sa kinaiyahan taw para sa panganduyon taw lumiko sa normal kasinatian taw lumiko.